एवरीवन जय जगन्नाथ मु इतिश्री वर्ल्ड एक नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज आम माँ को लेकिन आसचुर शॉपिंग करने पूजा शॉपिंग तो चलतु जावा शॉपिंग स्टार्ट करवा। प्रेरणा देखु देखु देखो गोटे भल जिनसटे मो नजर पड़ी पूरा सप्त बिले जी कह शोची ये देखिले पूरा ये तार गोटे पॉइंट देती ये देले से म्याऊ म्याऊ कर ये बाबा केते टाइप अच्छा म्याऊ गोटे त्रिशान को देखेबा म्याऊ त्रिशान एटा की ए देख म्याऊ म्याऊ करबे देख देख আবার আবার আদু ঘরে পুরা জিদ্দি করতেলা তা জেজেমা পাখরে তাকে গোटे एरोप्लेन दरकार तो आज माँ तापाई फेवरेट गोटे एरोप्लेन किणी देउछंती देखिबा केमतीटा काम दउची। त्रिशान तो एठु माने पूरा कलबल सेटा को केमती धरिबो एरोप्लेन हैप्पी आसीगला दिवाली तो केते सुंदर सुंदर ठीक गिफ्ट बॉक्सेस अच्छी आपण फेवरेट आपण पसंदीदा लोक मानू छोट रू बड़ सब गिफ्ट बॉक्सेस एठी रखछंदी सेमती झुड़ी भी रखछंदी दिवाली रे किछि फ्रूट्स आ गिफ्ट्स दवा पई सुंदर सुंदर सब आनछंदी। देखंतु कंचा कदली एठी रही आपणकर पर पीस 16 टंका आउ कलरा देखंतु केते बड़ बड़ कलरा यार प्राइस रही 49 रुपीस। एठी देखंतु आउ गोटे टाइप रा कलरा ए कलराटा प्राइस होची 99 रुपीस। देखंतु बैगण गोटे एमती गोटे एमती आ गोटे एमती टाइप ग्रीन कलर कही केते लंबा लंबा बैगण देखंतु सरू सरू लंबा लंबा आपन थरे कही धनिया पत्र ये केते सस्ता सेटा देखे बोली एटा देखंतु गोटे धनिया पत्र बीड़ा केते प्राइस अच्छी ये तो लगे नांती धनिया पत्र एठी अच्छी आपणकर 25 टंका 25 टंका यहाँ आप हाफ भी नहीं पारे देखंतु 25 टंकार कड़ी पत्ता भी अच्छी कड़ी पत्ता धनिया पत्र एठी जो साग मिलूची सागर सब दाम पुदीना पत्र पालंग साग दामटा से रखी ना छुई देखंतु ड्रमस्टिक 130 रुपीज यार प्राइस अच्छी ड्रमस्टिक ये देखंतु कांकण कांकणर प्राइस अच्छी 195 कांकण रही भेंडी भेंडीटा आपणकर 75 टंका देखो बैगण गुड़ा 75 टंका बैगण ये मक्का रही 25 टंका करी मक्का पियाज एमती करके बिक्री कर देखो कखारू बड़ कखारू आईटा हूँ बाहरुनी टुआ कखारू एगुड़ा हूँ आपंकर जलकुमड़ मन पानी कखारू में भी यहाँ पलि आसी तौल को टे मोपाई टे चप्पल देखापी मोर आ माँ आसु दीजन टे चप्पल देखापी तो त्रिशान पूरा ता बापा को बिजी मैंने व्यस्त कर दूसरी मत छाड़ मुझे टे मोपाई मो माँ सब सैंडल वैंडल देखी तो सेठी सब पसंद करने ऊपर पलि आसुँ माँ ड्रेस देखापी ये बढ़िया बढ़िया कलेक्शन रखी थे जो आम आगु दीदी आ मुझे ड्रेस देखी तो से माँ को लेकिन आसु भल कलेक्शन आनी पूजापाई तो से माँ को लेकिन जाइलु तो माँ को तो बेसी हिजी बिजी पसंद नुह तो गोटे एमती सिंपल सादा सीधा ड्रेस सी पसंद करते तो सेमती कि छोटे आम से देखुलु
ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପଟେ ସାଉଥ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବିରାଟ ସିଲ୍କ ବୋଲି। ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଇନି। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେଲି ଆଉ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଲା ସେଇଟା ଆଉ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରି ହେଇନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆରେ ବାବାରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତ୍ରିଶାନ୍ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ପାଇକି ତ ମୁଁ ଏଇ ପେୟାରଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି କଲର୍ ଯେମିତିକି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋ ସାଇଜ୍ ମିଳିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଦି ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପେୟାରଟା ଆସିଛି। ମା ତ ସେ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କୁଶନିଂ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆସିଛି। ମା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଏଠି ଜାମେ ବାବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦିଦିକି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ବଜାରରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମା ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଟିକେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର କିଛି ସପିଂ ହେଇନଥିଲା, ମା ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲୁ, କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖାହେବି ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବାଏ ବାଏ। ତ୍ରିଶାନ୍ ସେ ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ କର, ବାଏ ବାଏ।